озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. аз шумораи умумии 251266 иштирокчии даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, 49267 нафар ба даври дуюм роҳ ёфтанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 2216 нафар зиёд мебошад. аз 49267 иштирокчии даври дуюми озмун ба даври сеюм 3716 довталабро хат гирифт. дар даври шаҳрии озмун, ки дар маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони шаҳри душанбе оғоз гардид, 455 довталаб аз рӯи номинатсияҳои гуногун иштирок мекунанд. اگر در مقایسه با سال سپریگردیده کنیم، اگر در سال سپریگردیده در دور یکم ازمون مذکور بیش از 65000 داوطلبان اشتراک داشته باشند، سال جاری طبق تحلیل‌های آماری و معلومات‌های پیشنهاد گردیده بیش از 88000 داوطلبان به دور یکم ازمون اشتراک نمودند. داوطلبان دور ناحیوی ازمون که نیمه دوم ماه سال جاری برگزار گردید، بیش از 7000 داوطلبان اشتراک نمودند و از شماره این داوطلبان 455 نفر به دور شهری راحت گرفت که امروز در آغاز دوره شهری ما قرار داریم. سال 2022 در سطح جمهوری اگر داوطلبان شهر دوشنبه 33 جای افتخاری را اشغال کرده باشند، سال سپرگردیده البته 49 جای را اشغال کردند که 13 جای نسبت به سال 2022 زیاد است. و من باوری کامل دارم که با خالگذاری هیئت حکامان نقطه سنج این سال جاری نیز داوطلبان سزاوار به دور غالب می‌بیوند و به دور جمهوری راحت می‌گیرند و نامبردار شهر دوشنبه می‌گردند. имсол барои ҳавасмандсозии иштирокчиён шоҳҷоизаи озмун аз 1 ба 4 адад зиёд гардид, ки ин бо назардошти хусусияти синнусолии кӯдакону наврасон мебошад. зеро барои онҳо дарёфти шоҳҷоиза, ки хондан ва аз бар намудани 70% осори назмию насриро аз рӯи 4 номинатсия дар бар мегирад, каме душвор буд. ҳамзамон шумораи ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ба 126 нафар расид, ки дар маҷмӯъ 130 нафарро ташкил медиҳад. در این آزمونی با شکوه طول 4 سال است اشتراک می‌ورزم و به طوری خیلی جدی هم آمدم که سزاوار جایهای نمونوی گردم. سال گذشته من در تا دور جمهوری را خط یافتم، ولی متاسفانه سزاوار جایهای نمایان نگشتم. ولی امسال من با تیاری خیلی هم جدی آمدم و کوشش میکنم که سزاوار جایهای نمونه گردم. از روی ادبیات جهان اشتراک می‌ورزم و از روی نظامنامه 70% نظامنامه را خوانده و از یاد نمودم. زیاده از 50 شعر و 82 قصه و رمان‌ها خواندم. من سال چهارم است که در این آزمون اشتراک می‌ورزم و در دور ناحیوی جای اول را سزاوار گشتم. امسال در دور شهری هم می‌خواهم جای اول را اشغال نمایم. имсол ба номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон тағйирот ворид гардида, номи номинатсия ба адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ табдил дода шуд. ин номинатсия яке аз бахшҳои фаъолтарини озмун ба ҳисоб меравад, зеро довталабони он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошанд. бо инобати ин имсол ин номинатсияро ба 3 гурӯҳ ҷудо намуданд. гурӯҳи якум хонандагони синфҳои 1 то 4, гурӯҳи дуюм хонандагони синфҳои 5 то 8 ва гурӯҳи сеюм хонандагони синфҳои аз 9 то 11 ва 10-11 муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ мебошанд. бо назардошти тағйироти воридшуда имсол маблағи умумии мукофоти озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст 4 миллиону 570 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 2023 695 ҳазор сомонӣ зиёд аст. ҳамин тариқ аз рӯзи аввали оғози даври сеюм довталабони озмун дар шаҳри душанбе фаъолона ширкат меварзанд ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки омодагии онҳо нисбат ба солҳои қаблӣ хеле ҷиддӣ аст. даври сеюм дар шаҳри душанбе то 27 август идома меёбад.